अथ श्री हनुमत पंचरत्न स्तोत्रम् संसिद्धिनाथं प्रणमति चरणं वायुपुत्रं च रौद्रं वं 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 विश्वरूपं हहहहासितं गर्जितं मेघछत्रं तं त्रैलोक्यनाथमतपति दिनकरं तं त्रिनेत्रस्वरूपं कं कंदर्पवश्यं कमलमनहरं शाकिनीकालरूपं रं 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 रामदूतमरणगजदमितं रामलच्छेददच्छं बं 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 बालरूपमनतगिरिचरणं कम्पितं सूर्यबिम्बं मं 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 मन्त्रसिद्धिं कपिकुलतिलकं मर्दनं शाकिनीनां हुं 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 हुंकारबीजं हनति हनुमतं हन्यते शत्रुसैन्यं दं 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 दीर्घरूपमधरकरशिखरं पातितं मेघनादम् ॐ ॐ ॐ उच्चाटितं वै सकलभुवतलं योगिनीवृन्दरूपं छं 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 क्षिप्रवेगमक्रमते च जलधिं ज्वालितं रक्षदुर्गं छें 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 तत्त्वं धनुरुः कोलकं मुच्येत बिम्बकारं कं कालदुष्टं जलनिधतरणं राक्षसानां विनाशे दक्षं श्रेष्ठं कवीनां त्रिभुवनचरतं प्राणिनां प्राणरूपं ह्रां 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 सतत्त्वं त्रिभुवनरचितं दैवतं सर्वभूते देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्यापकं वायुरूपं त्वं वेद तत्त्वं बहुरिचये जुषां अथर्वरूपं कं कंदने त्वमननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान् खं खड्गहस्तं झटितभुवतले तोटितं नागपाशं ॐ ॐ ॐकाररूपं त्रिभुवनपठितं वेदमन्त्राधिमन्त्रं संग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधतरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोषरे कन्दरे वा भूतप्रेतादियुक्ते गृहगणविषये शाकिनी डाकिनीनां देशे विस्फोटकानां ज्वरवमन शिरः पीडने नाशकस्त्वाम् इत हनुमत पंचरत्न स्तोत्रं संपूर्णम्। अथ श्री हनुमत पंचरत्न स्तोत्रम् संसिद्धिनाथं प्रणमति चरणं वायुपुत्रं च रौद्रं वं 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 विश्वरूपं हहहहासितं गर्जितं मेघछत्रं तं त्रैलोक्यनाथमतपति दिनकरं तं त्रिनेत्रस्वरूपं कं कंदर्पवश्यं कमलमनहरं शाकिनीकालरूपं रं 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 रामदूतमरणगजदमितं रामलच्छेददच्छं बं 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 बालरूपमनतगिरिचरणं कम्पितं सूर्यबिम्बं मं 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 मन्त्रसिद्धिं कपिकुलतिलकं मर्दनं शाकिनीनां हुं 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 हुंकारबीजं हनति हनुमतं हन्यते शत्रुसैन्यं दं 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 दीर्घरूपमधरकरशिखरं पातितं मेघनादम् ॐ ॐ ॐ उच्चाटितं वै सकलभुवतलं योगिनीवृन्दरूपं छं 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 क्षिप्रवेगमक्रमते च जलधिं ज्वालितं रक्षदुर्गं छें 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 तत्त्वं धनुरुः कोलकं मुच्येत बिम्बकारं कं कालदुष्टं जलनिधतरणं राक्षसानां विनाशे दक्षं श्रेष्ठं कवीनां त्रिभुवनचरतं प्राणिनां प्राणरूपं ह्रां 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 सतत्त्वं त्रिभुवनरचितं दैवतं सर्वभूते देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्यापकं वायुरूपं त्वं वेद तत्त्वं बहुरिचये जुषां अथर्वरूपं
कं कंदने त्वं ननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान् खं खड्गहस्तं झटितभुवतले तोटितं नागपाशम् ॐ काररूपं त्रिभुवन पठितं वेदमन्त्राधिमन्त्रम् संग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधतरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोषरे कन्दरे वा भूतप्रेतादियुक्ते गृहगणविषये शाकिनी डाकिनीनां देशे विस्फोटकानां ज्वरवमन शिरः पीडने नाशकस्त्वाम् इत हनुमत पंचरत्न स्तोत्रम संपूर्णम्। अथ श्री हनुमत पंचरत्न स्तोत्रम्। संसिद्धिनाथं प्रणमति चरणं वायुपुत्रं च रौद्रं वं विश्वरूपं हासितं गर्जितं मेघछत्रं तं त्रैलोक्यनाथं तपति दिनकरं तं त्रिनेत्रस्वरूपं कं कंदर्पवश्यं कमलमनहरं शाकिनीकालरूपं रं रामदूतं रणगजदमितं रामलच्छेददच्छं बं बालरूपं नतगिरिचरणं कम्पितं सूर्यबिम्बं मम मन्त्रसिद्धिं कपिकुलतिलकं मर्दनं शाकिनीनां हुंकारबीजं हनति हनुमतं हन्यते शत्रुसैन्यं दं दीर्घरूपं धरकरशिखरं पातितं मेघनादम् ॐ उच्चाटितं वै सकलभुवतलं योगिनी वृन्दरूपं छं क्षिप्रवेगं क्रमते च जलधिं ज्वालितं रक्षदुर्गं छीं तत्त्वं दनुरुः कोलकं मुच्चेत बिम्बकारं कं कालदुष्टं जलनिधतरणं राक्षसानां विनाशे दक्षं श्रेष्ठं कवीनां त्रिभुवनचरतं प्राणिनां प्राणरूपं ह्रां सतत्त्वं त्रिभुवनरचितं दैवतं सर्वभूते देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्यापकं वायुरूपं त्वं वेदतत्त्वं बहुरिचये जुषां अथर्वरूपं कं कंदने त्वं ननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान् खं खड्गहस्तं झटितभुवतले तोटितं नागपाशम् ॐ काररूपं त्रिभुवन पठितं वेदमन्त्राधिमन्त्रम् संग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधतरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोषरे कन्दरे वा भूतप्रेतादियुक्ते गृहगणविषये शाकिनी डाकिनीनां देशे विस्फोटकानां ज्वरवमन शिरः पीडने नाशकस्त्वाम् इत हनुमत पंचरत्न स्तोत्रम संपूर्णम्। अथ श्री हनुमत पंचरत्न स्तोत्रम्। संसिद्धिनाथं प्रणमति चरणं वायुपुत्रं च रौद्रं वं विश्वरूपं हासितं गर्जितं मेघछत्रं तं त्रैलोक्यनाथं तपति दिनकरं तं त्रिनेत्रस्वरूपं कं कंदर्पवश्यं कमलमनहरं शाकिनीकालरूपं रं रामदूतं रणगजदमितं रामलच्छेददच्छं बं बालरूपं नतगिरिचरणं कम्पितं सूर्यबिम्बं मम मन्त्रसिद्धिं कपिकुलतिलकं मर्दनं शाकिनीनां हुंकारबीजं हनति हनुमतं हन्यते शत्रुसैन्यं दं दीर्घरूपं धरकरशिखरं पातितं मेघनादम् ॐ उच्चाटितं वै सकलभुवतलं योगिनी वृन्दरूपं छं क्षिप्रवेगं क्रमते च जलधिं ज्वालितं रक्षदुर्गं
छीम 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 तत्त्वं धनुरुः कोलकं मुच्येत बिम्बकारम् कं 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 कालदुष्टम जलनिधतरणं राक्षसानां विनाशे दक्षं श्रेष्ठं कवीनां त्रिभुवनचरतं प्राणिनां प्राणरूपं ह्रां 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 स तत्त्वं त्रिभुवनरचितं दैवतं सर्वभूते देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्यापकं वायुरूपं त्वं वेद तत्त्वं बहुरिचये जुषांशामथर्वरूपं कं कंदने त्वमननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान् खं 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 खड्गहस्तं झटित भुवतले तोटितं नागपाशम् ॐ ॐ ॐकाररूपं त्रिभुवन पठितं वेदमन्त्राधिमन्त्रम् संग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधतरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोषरे कन्दरे वा भूतप्रेतादियुक्ते गृहगणविषये शाकिनी डाकिनीनां देशे विस्फोटकानां ज्वरवमन शिरः पीडने नाशकस्त्वाम् इत हनुमत पंचरत्न स्तोत्रम संपूर्णम्। अथ श्री हनुमत पंचरत्न स्तोत्रम्। संसिद्धिनाथं प्रणमति चरणं वायुपुत्रं च रौद्रं वं विश्वरूपं हासितं गर्जितं मेघछत्रं तं त्रैलोक्यनाथमतपति दिनकरं तं त्रिनेत्रस्वरूपं कं कन्दर्पवश्यं कमलमनहरं शाकिनीकालरूपं रं रामदूतमरणगजदमितं रामलच्छेददच्छं बं बालरूपमनतगिरिचरणं कम्पितं सूर्यबिम्बं मं मन्त्रसिद्धिं कपिकुलतिलकं मर्दनं शाकिनीनां हुंकारबीजं हनति हनुमतं हन्यते शत्रुसैन्यं दं दीर्घरूपं धरकरशिखरं पातितं मेघनादम् ॐ उच्चाटितं वै सकलभुवतलं योगिनीवृन्दरूपं छं क्षिप्रवेगं क्रमते च जलधिं ज्वालितं रक्षदुर्गं छीं छीं तत्त्वं धनुरुः कोलकं मुच्येत बिम्बकारं कं कालदुष्टम जलनिधतरणं राक्षसानां विनाशे दक्षं श्रेष्ठं कवीनां त्रिभुवनचरतं प्राणिनां प्राणरूपं ह्रां 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 स तत्त्वं त्रिभुवनरचितं दैवतं सर्वभूते देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्यापकं वायुरूपं त्वं वेद तत्त्वं बहुरिचये जुषांशामथर्वरूपं कं कन्दने त्वमननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान् खं खड्गहस्तं झटित भुवतले तोटितं नागपाशम् ॐ ॐकाररूपं त्रिभुवन पठितं वेदमन्त्राधिमन्त्रम् संग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधतरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोषरे कन्दरे वा भूतप्रेतादियुक्ते गृहगणविषये शाकिनी डाकिनीनां देशे विस्फोटकानां ज्वरवमन शिरः पीडने नाशकस्त्वाम् इत हनुमत पंचरत्न स्तोत्रम संपूर्णम्। अथ श्री हनुमत पंचरत्न स्तोत्रम्। संसिद्धिनाथं प्रणमति चरणं वायुपुत्रं च रौद्रं वं विश्वरूपं हासितं गर्जितं मेघछत्रं तं त्रैलोक्यनाथमतपति दिनकरं तं त्रिनेत्रस्वरूपं
कं कंदर्पवस्यं कमलमनहरं शाकिनीकालरूपं रं 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 रामदूतमरणगजदमितं रामलच्छेददच्छं बं 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 बालरूपमनतगिरिचरणं कम्पितं सूर्यबिम्बं मं 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 मन्त्रसिद्धिं कपिकुलतिलकं मर्दनं शाकिनीनां हुं 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 हुंकारबीजं हनति हनुमतं हन्यते शत्रुसैन्यं दं 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 दीर्घरूपमधरकरशिखरं पातितं मेघनादम् ॐ ॐ ॐ उच्चाटितं वै सकलभुवतलं योगिनीवृन्दरूपं छं 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 क्षिप्रवेगमक्रमते च जलधिं ज्वालितं रक्षदुर्गं छीं 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 तत्त्वं दनुरुः कोलकं मुच्येत बिम्बकारं कं कालदुष्टमजलनिधतरणं राक्षसानां विनाशे दक्षं श्रेष्ठं कवीनां त्रिभुवनचरतं प्राणिनां प्राणरूपं ह्रां 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 सतत्त्वं त्रिभुवनरचितं दैवतं सर्वभूते देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्यापकं वायुरूपं त्वं वेद तत्त्वं बहुरिचये जुषां अथर्वरूपं कं कंदने त्वमननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान् खं खड्गहस्तं झटितभुवतले तोटितं नागपाशम् ॐ ॐ ॐकाररूपं त्रिभुवनपठितं वेदमन्त्राधिमन्त्रं संग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधतरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोषरे कन्दरे वा भूतप्रेतादियुक्ते गृहगणविषये शाकिनी डाकिनीनां देशे विस्फोटकानां ज्वरवमन शिरः पीडने नाशकस्त्वाम् इत हनुमत पंचरत्न स्तोत्रं सम्पूर्णम्। अथ श्री हनुमत पंचरत्न स्तोत्रम्। संसिद्धिनाथं प्रणमति चरणं वायुपुत्रं च रौद्रं वं विश्वरूपं हहहासितं गर्जितं मेघछत्रं तं त्रैलोक्यनाथमतपति दिनकरं तं त्रिनेत्रस्वरूपं कं कंदर्पवस्यं कमलमनहरं शाकिनीकालरूपं रं 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 रामदूतमरणगजदमितं रामलच्छेददच्छं बं 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 बालरूपमनतगिरिचरणं कम्पितं सूर्यबिम्बं मं 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 मन्त्रसिद्धिं कपिकुलतिलकं मर्दनं शाकिनीनां हुं 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 हुंकारबीजं हनति हनुमतं हन्यते शत्रुसैन्यं दं 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 दीर्घरूपमधरकरशिखरं पातितं मेघनादम् ॐ ॐ ॐ उच्चाटितं वै सकलभुवतलं योगिनीवृन्दरूपं छं 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 क्षिप्रवेगमक्रमते च जलधिं ज्वालितं रक्षदुर्गं छीं 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 तत्त्वं दनुरुः कोलकं मुच्येत बिम्बकारं कं कालदुष्टमजलनिधतरणं राक्षसानां विनाशे दक्षं श्रेष्ठं कवीनां त्रिभुवनचरतं प्राणिनां प्राणरूपं ह्रां 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 सतत्त्वं त्रिभुवनरचितं दैवतं सर्वभूते देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्यापकं वायुरूपं त्वं वेद तत्त्वं बहुरिचये जुषां अथर्वरूपं कं कंदने त्वमननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान् खं खड्गहस्तं झटितभुवतले तोटितं नागपाशम्
ॐ ॐ ओंकाररूपं त्रिभुवन पठितं वेदमन्त्राधिमन्त्रम् संग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधतरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोषरे कन्दरे वा भूतप्रेतादियुक्ते गृहगणविषये शाकिनी डाकिनीनां देशे विस्फोटकानां ज्वरवमन शिरः पीडने नाशकस्त्वाम् इत हनुमत पंचरत्न स्तोत्रम संपूर्णम्